Idol, kung nakay problema, dako yun ang problema nimo idol. Nga na nampiling ka karon. Na. Di yun na masulbad na sa pagpanampiling og sige hinuktok nimo diya. Muna gingon ako sa imo si John Kapuyan Senior as Mr. Win sa radyo, di mo ko nagkapasalig idol. No? Magpamimbro ka sa kwadre kay mangita kong pamagi nga mudaog ka. Mugastos ko ana idol muna. Okay? Muna siya idol. Muna nga ako ang gihatag karon sorte regalo, kita ni muna. Try lang na nimo. Tayay na i-target rambolito lang na idol. Idol, karong adlaw Martes ta karon, October 7 mo ni nga tuang 2 PM VIP transaction. Apili ni og siyempre sa 5 PM VIP transaction usab og sa 9 PM gold transaction. Og idol, October 8 mo nang atong big time abaya transaction panggabi na. So may gipaabot ni mo idol. Tawagi ko sa akong contact cellphone number og mangayo ka og GCash asa nimo ipadala ang imong isabay. Musabay ka og mapon. I-try lang idol. Pamasin-basin lang. Basin ako pa magkatabang makasulbad si mong problema idol. Malay nimo idol. Ako ang gihimong instrumento para sa imong problema. Wala lang tayo pugsanay idol ha. Pasagdahan na to ng mga basir idol. Di na sila makatabang sa atong problema. Okay, good luck idol.